Hi guys, I'm back. This is the last number of my questions. Number 22. Uh, the question of this: determine which staff members have processed rentals that include vehicle requiring maintenance within the same rental period. Display their names, rental IDs, and maintenance details. Uh, This part specifies the the columns you want to select from the tables. Din sila staff ID, rental details ID, maintenance details ID. Then muning naa sila diri kay para ma-select ang staff ID sa column sa staff details table the given alias of staff ID. This. Then select the rental details ID column from the rental details table. Then the maintenance details, select the maintenance details ID column from the maintenance table. And nisulod ta sa staff details kay diri man ta mag-check about itong base sa question nga gihatag nga display their names, rental IDs, and maintenance details. Kay determine which staff members have processed rentals that include vehicle requiring. Then we use inner join rental details para ma-combine ang staff details table and rental details table. Para ma-correspond sila nga linking staff members within the corresponding rentals. Kani. Kani sila. Then another inner join para sa vehicles ID and vehicle ID. Pasensya na kay guys kay love you kayo. Uh, this performs an inner join. Conclude from vehicle table para malink siya sa associated vehicles like kaning vehicle ID and another vehicle ID para diri makita ang unsay gikuan niya nga under maintenance nga sakyanan or para makita ang pag-rent niya kay pangitaon man ang rental details o diri rin ta mag-inner join na punta sa maintenance details para malink siya sa corresponding maintenance record para mabala na to nga nagunsa siya sa pagka-maintenance unsay nakuha sa sakyanan para inana o unsa ka sakyanan ang na-rent o iyang na under maintenance sa staff kay mo man natong gipangita then atong gi-use ang where para sa filter to resolve nga ma-include siya sa rentals o makita din nato siya nga gibot na nato siya daytime rented para mabalaan na to nga pariyag adlaw nga didto gi-maintenance. Munang gibot nga nato siya og maintenance date. And we use and ikaw man to return on time para sa date time return para after ma-maintenance kaning gibutang nato nga maintenance date para kani nga condition ma-identify na to ang rental na nag-overlap siya sa maintenance schedule. So sa kaning tanan na to ibutang sa question number 22, if ira na to, then makita na din na. Nara din ang code. O iyang
MySQL. And that's all for the question number 22. Thank you.